Asa mang ulo ani dapita? Wala na lang, basta tikbasa lagi. Tikbasa ba? Flashlight sa una kay basin mo dagas luyo ba? Kwarto flashlight ko. Flashlight sa una. Sus, aku agi pa kubra gini pa. Nah. No. Tawag ka tag ano eh. Tawag ka tag kanang rescue ba? Rescue ka karon dia. Bukang dako kay noy. Aw alay sulod dire. Sulod ko dire god. Wala man nimo na klaro. Delikado na daw. Wala man nimo na klaro noy. Awa guna noy oh. Tawag tag rescue na. Hello, na andiri. Dako kay noy oy. Lako na andiri oh. Ah, lagi. Noy. Tawag sa tag rescue noy na. Tawag rescue ba? Ayaw dire. Di gini kaya yun. Kita-kita buing kadako ane. Muguot man ta dire. Gani mahuot man gud ta diri noy. Ulo na. Lala. Nawag sibat na naon. Alipa. Ayo pa. Salupigtan ba? Ayo, di lagi na malupigtan pa. Mo wala na muna. Ay, rescue lagi. Tawag sa tag-rescue na. Ako tikbis ko. Tawag sa tag-rescue lagi. Ay na lang lagi. Tawag rescue. Rescue ba? Tawag. Inanay, kubras ba lang? Lihok na noon. Ano sa minyo tanduga? Dako kayo, please. Buing tawag dito. Buing, buta ah. Di lagi na kaya sila. Kinaaman na sila yung mga... Ato klit na ni Dako juga noy. Nah, as in, grabe yung dako yun. Pero madakpan eh. Kung kayo. Dako kayo, yung dili gina. Oh, kubra man gid oh.